हाय डियर लर्नर्स वेलकम बैक टू बागदेव ट्यूटर। आज आम यही क्लास रे सुभाष चंद्र बोस और भारतीय जातीय सेना ये चैप्टर 55टी इंपोर्टाट एमसीक्यू गुड़ी को डिस्कसन करवा। तुम समेटिव आसेसमेंट 1 एग्जामिनेशन रे यही चैप्टर रु जहाँ भी प्रश्न आसीबो सबू ये 55टी एमसीक्यू भितर ही आसीबो। तेणु ये क्लास टी को ध्यान सहित देख और जिते थर पारुछ यही 55टी एमसीक्यू को तुम्हें बारंबार रिवाइज कर। तेणु एक नंबर देख, सुभाष बोस केबे जन्मग्रहण करथिले? ताले सुभाष बोस केबे जन्मग्रहण करथिले ना 1897 मसीहा जनवरी 23 तारिख रे। निम्नलिखित मध्यरु सुभाष चंद्र बोस केउं विद्यालयर छात्र थिले? सुभाष चंद्र बोस रेवेन्सा कॉलेजिएट स्कूल रो छात्र थिले। खुदीराम शहीद दिवस सुभाष बोस द्वारा केउंठारे पालित होइथिला? ना स्कूल हॉस्टेल रे खुदीराम शहीद दिवस सुभाष बोस द्वारा पालित होइथिला। 4 नंबर देख, सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंसी कॉलेज रु केउं मसीहा रे बहिष्कृत हेले? 1916 मसीहा रे। मन रख, सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंसी कॉलेज रु केउं मसीहा रे बहिष्कृत हेले ना 1916 मसीहा रे बहिष्कृत हेले। 5 नंबर देख, नेताजी संग्रहालयटी कटकर केउं बजार रे अवस्थित? ना कटकर ओडिया बजार रे अवस्थित। 6 नंबर, सुभाष चंद्र बोस केबे जातीय कांग्रेस रे जोग देथिले? 1923 मसीहा रे सुभाष चंद्र बोस जातीय कांग्रेस रे जोग देथिले। एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा रे एटा मध्ये बारंबार पढुछि। सुभाष चंद्र बोस केउं मसीहा रे कलिकता महानगर निगम रो मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी रूपे निर्वाचित हेले? केबे ना 1924 मसीहा रे। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, इंग्रेज सरकार सुभाष चंद्र बोस को केउं मसीहा रे संदेह रे गिरफ्त कले? ना 1924 मसीहा रे इंग्रेज सरकार सुभाष चंद्र बोस को संदेह रे गिरफ्त करथिले। 9 नंबर देख, निम्नलिखित केउं कारणटी पई सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस त्याग करथिले? ना गांधीजी को सह मतभेद हेबारु से कांग्रेस त्याग करथिले। 10 नंबर, सुभाष चंद्र बोस केउं मसीहा रे भारत त्याग करथिले? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मन रख, 1941 मसीहा रे सुभाष चंद्र बोस भारत त्याग करथिले। 11 नंबर, सुभाष बोस कहा साहाय्य स्वाधीन भारत केंद्र प्रतिष्ठा करथिले? कहा साहाय्य ना जर्मनी सरकार साहाय्य। 12 नंबर, मु केवल 8 कोटी लोकंग शासक मात्र सुभाष चंद्र 40 कोटी लोकंगर नेता। ताले ए उक्तिटी कहार? ना ए उक्तिटी होची हिटलरंगर। मन रख, कार ए उक्तिटी होची हिटलरंगर। 13 नंबर, भारत स्वाधीनता सम्मेलन केउंठारे अनुष्ठित होइथिला? ना बर्लिन ठारे। मन रख, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारत स्वाधीनता सम्मेलन केउंठारे अनुष्ठित होइथिला? ना बर्लिन ठारे अनुष्ठित होइथिला। टोजो जापान रो केउं पदवी रे थिले? ना टोजो जापान रो प्रधानमंत्री पदवी रे थिले। कैप्टेन लक्ष्मी सहगल केउं ब्रिगेड रो नेतृत्व नेइथिले? ना झांसी रानी ब्रिगेड। मन रख, कैप्टेन लक्ष्मी सहगल केउं ब्रिगेड रो नेतृत्व नेइथिले? ना झांसी रानी ब्रिगेड रो नेतृत्व नेइथिले। एवं ए जो क्वेश्चन टी तुमर फॉर्मेटिव असेसमेंट एग्जामिनेशन रे ऑलरेडी पढ़ी ए वर्ष जो परीक्षा होता बुझल। तेणु बहुत इंपोर्टेंट, आपको भल मन रख। 16 नंबर देखिए, आजाद हिंद सरकार रो प्रथम प्रधानमंत्री किए होइथिले? ना सुभाष चंद्र बोस होइथिले। मन रख, आजाद हिंद सरकार रो प्रथम प्रधानमंत्री किए होइथिले? ना सुभाष चंद्र बोस होइथिले। 17 नंबर, दिल्ली रो पथ है स्वाधीनतार पथ। एक कथाटी किए कहिथिले? एक कथाटी सुभाष चंद्र बोस कहिथिले। निम्नलिखित मध्यरु केउं कारण पई आजाद हिंद फौजर जोगाजोग व्यवस्था विपर्यस्त हो पड़ा? ना प्रबल वर्षा हेबार। आजाद हिंद फौजर सेनाध्यक्ष मानकर विचार केउंठारे होइथिला? सेमानकर विचार दिल्ली हाईकोर्ट रे होइथिला। सुभाष चंद्र बोसकर मृत्यु संवाद केबे प्रकाश पाइथिला? 1945 अगस्त 8 तारिख रे सुभाष चंद्र बोसकर मृत्यु संवाद प्रकाश पाइथिला। सुभाष बोस केउंठारे जन्म ग्रहण करथिले? सुभाष बोस
କଟକଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କେତେ ମସିହାରେ ICS ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ? ନା 1920 ମସିହାରେ। ବର୍ମାର ମାଣ୍ଡାଲେ ଜେଲକୁ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କୁ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଥିଲା? ନା 1925 ମସିହାରେ ବର୍ମାର ମାଣ୍ଡାଲେ ଜେଲକୁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଥିଲା। 24 ନମ୍ବର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ କେବେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନା 1939 ମେ 3 ତାରିଖରେ। ତାପରେ ଦେଖ 25 ନମ୍ବର ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ମିର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଏ ତାଲିମ ଦେଉଥିଲେ? ନା ଜର୍ମାନୀର ସେନାପତିମାନେ ତାଲିମ ଦେଉଥିଲେ। ରାସବିହାରୀ ବୋଷ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ନା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମୋହନ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାସବିହାରୀ ବୋଷ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମୋହନ ସିଂ ହେବ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। 27 ନମ୍ବର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କୁ କିଏ ନେତାଜୀ ଆଖ୍ୟାରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ? ନା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ସୈନ୍ୟମାନେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହଗଲଙ୍କୁ କେବେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା? ନା 1998 ମସିହାରେ। ଏହାପରେ ଦେଖ 29 ନମ୍ବର ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ କେବେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ? 1945 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କେବେ ଜାପାନ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1943 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ। 31 ନମ୍ବର ଦେଖ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷମାନ କେବେ ମୁକ୍ତ କରାଗଲା? ବା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ କେବେ ମୁକ୍ତ କରାଗଲା? ନା 1946 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଗଲା। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ କେଉଁଠାରେ ଭାରତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ? ନା କୋହିମାଠାରେ। ମନେ ରଖ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ କୋହିମାଠାରେ ଭାରତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। 33 ନମ୍ବର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କେବେ ଟୋକିଓରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ 1943 ଜୁନ 13 ତାରିଖରେ ଟୋକିଓରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏତିକି ବୁଝିଲ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଥର 34 ନମ୍ବର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ? ନା ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର। ମନେ ରଖ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କେଉଁ ମସିହାରେ କେମ୍ବ୍ରିଜ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ? ନା 1919 ମସିହାରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କେମ୍ବ୍ରିଜ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। 36 ନମ୍ବର ଦେଖ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କେବେ ବଙ୍ଗଳା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ହେଲେ? 1923 ମସିହାରେ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ କିଏ? ନା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ଭାରତୀୟ ସଂଗ୍ରାମ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? 1934 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କେତେଥର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ? ନା 2 ଥର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଟା ମନେ ରଖାକୁ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ? ନା 1938 ମସିହାରେ। କେଉଁ ମସିହାରେ? 1938 ମସିହାରେ। 41 ନମ୍ବର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କେବେ ଗିରଫ ହୋଇ ନଜରବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ? ନା 1939 ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖରେ। ଶତ୍ରୁର ଶତ୍ରୁ ଆମର ମିତ୍ର ଏ ନୀତିକୁ କିଏ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଏହି ନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କେବେ ଭାରତର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ? ନା 1941 ଜାନୁଆରୀ 25 ତାରିଖରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଭାରତର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ମି କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ମି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଘ କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କିଏ? ନା ରାସ ବିହାରୀ ବୋଷ। ମନେ ରଖ ରାସ ବିହାରୀ ବୋଷ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଘ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କେବେ ଜାପାନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ? 1943 ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖରେ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କେବେ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ? ମନେ ରଖ 1943 ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜକୁ କେତୋଟି ବାହିନୀରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ? ଟୋଟାଲ 4ଟି ବାହିନୀରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ, କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ।
आजाद हिंद सरकार केउठारे गठन करा जायथिला ना सिंगापुर ठारे आजाद हिंद सरकार गठन करा जायथिला। आजाद हिंद सरकार केउं दुईटी विभाग सुभाष बोस को हाथ में रहिला ना बहिदेश आउ युद्ध ए दुईटी सुभाष बोस को हाथ में रहिला। एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रख। आजाद हिंद फौज केबे मणिपुर रे प्रवेश करिथिला ना 1944 एप्रिल मासरे आजाद हिंद फौज मणिपुर रे प्रवेश करिथिला। सुभाष चंद्र बोस केबे बर्लिन रे पहुंची ना 1941 मार्च 25 तारिख रे बर्लिन रे पहुंची। हिटलर केउं देशर शासक थिले? हिटलर जर्मनी देशर शासक थिले। आजाद हिंद फौज केउं मसीह प्रतिष्ठा होइथिला? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रख। 1941 मसीह आजाद हिंद फौज प्रतिष्ठा होइथिला। आजाद हिंद फौज केउंठारे गठित होइथिला? ताले कोठी गठित होइथिला ना जापान रे गठित होइथिला। बुझिलो ती ताले पिला माने फाइनली आमे 55टी एमसीक्यू को आमे ए वीडियो डिस्कशन कर देले। तेणु तुमे ए 55टी एमसीक्यू को भल भाबरे बारंबार ए 55टी एमसीक्यू गुडा को प्रैक्टिस कर रिवीजन कर। टोटल तुम ब्रेन में पूरा सेट कर दियो जमती टोटल 55टा जाक मन रही जहाँद्वारा जहाँ भी क्वेश्चन ए चैप्टर आसो तुम्हें आराम रे कहि परिबो। क्लियर? सहित ए वीडियो कथा एंड करुच्ची। धन्यवाद।